السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. सूरत निसा चल रही है और रुकू नंबर 8 है। उसका आधा हिस्सा हमने कल किया था, आधा हिस्सा जो रह गया है वो आज हम इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करेंगे। इसके लफ्ज़ी तर्जुमा को देखते हैं। वयक़ूलूना, और यक़ूलूना वो कहते हैं, ताअतुन, तो वाव आइन इसका रूट वर्ड है। इसका मानी हो गया इताअत कर, इताअत करेंगे। और वो लोग कहते हैं कि हम इताअत करेंगे, फ़इज़ा, फिर जब, बरज़ू, बा रा और रा, सॉरी बा रा और ज़ा इसका रूट वर्ड है, और वाओ आया जमा के लिए वाओ अलिफ। बरज़ू वो निकलते हैं, मिन इंदिका, मिन से, इंदिका आपके पास, बैयता, बैत से है ये लफ्ज़। बैयता बेसिकली बैत, बैत है, ठीक है। बैत क्या होता है? घर, एक जगह। बैयता रात को मशवरे करता है, रात के वक्त, यानी कि इंसान बैत में अपने घर में रात के वक्त लौट कर आता है ना। तो ये लोग रात के वक्त मशवरा करते थे उस घर में, उस जगह पर जाकर। बैयता रात को मशवरे करता है, ताइफतुन एक गिरोह, मिनहुम उनमें से, गैरल्लज़ी अलावा इसके जो, तक़ूलू आप कहते हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑपोजिट बात, ऑपोजिट जाके मशवरे करते हैं। ये भी मुसलमान थे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यक्तुबु लिख रहा है, माँ जो, युबय्यितूना, बैत वही लफ्ज़ है, वो जो रात को मशवरे करते हैं। जो वो रात को मशवरे कर रही हैं, छुप कर रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो लिख रहा है। फ़अरिद, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रही हैं कि फ़अरिद, बस एराज कीजिए, अन्हुम उनसे, बस आप उनसे एराज कीजिए, वतवक्कल, और तवक्कल कीजिए और भरोसा कीजिए, अलल्लाह, अल्लाह ताला पर। वकफा, और काफी है, बिल्लाहि, अल्लाह ताला, वकीलन, कारसाज, अल्लाह ताला कारसाज काफी है। अफला, क्या भला नहीं, यतदब्बरूना, दाल बा और रा रूट वर्ड है, तो वाव नून जमा के लिए या आया हमारे पास फिल मुजारे का, वो तदब्बुर करते हैं। अफला, क्या भला नहीं, यतदब्बरूना, वो तदब्बुर करते, अल कुरआना, कुरान में, कुरान में क्या वो नसीहत नहीं तलाश करते, क्या उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। वलो, और अगर, काना होता, मिन इंदी, पास से, गैरिल्लाही, गैर अल्लाह की, यानी कि अल्लाह के सिवा ये किसी और का कलाम होता ये कुरान, तो लवजद, अलबत्ता वो पाते, वो सब के सब पाते, फी ही इस, इख्तलाफ, इख्तलाफ, खलफ से है ये लफ्ज़, खा लाम और फा, इख्तलाफ पाते, कसीरन बहुत ज्यादा, इस कुरान के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफ पाते। व इज़ा, और जब, जाअहुम, आता है उनके पास, अमरुन, कोई मामला, कोई फैसला, कोई मामला, कोई बात, मिनल अमनी, अमन में से, अमन के मामलात में से जब आता है, अविल खौफी, या खौफ में से, अदा, अदाउ, अदाउ, वो फैला देते हैं उस बात को, यानी कि अमन की बात हो या फिर वो खौफ की बात हो, उसको फैला देते हैं, बिही इसे। वलो, और अगर, रद्दू, वो लौटाते उसे, रद्द से है ये लफ्ज़, दाल और दाल, हु का मानी आ गया उसे, वो लौटाते हैं उसे, इला रसूली, रसूल की तरफ, व इला, और तरफ, उलिल अम्री, उलुल अम्र की तरफ, मिनहुम उनमें से, ला अलिमहु, आइन लाम मीम, इल्म से है जानना, ला अलबत्ता, इल्म रखना है जानना, वो उसे, अलबत्ता जान लेते उसे, अल्लज़ीना वो लोग, यस्तंबितूनहा, यस्तंबितूनहा, निकाल लाते हैं, नून बा और ता रूट वर्ड है, जिसका मानी है निकालना, निकाल लाते हैं, वो उसे, वो निकाल लाते हैं उसका, वो निकाल लाते हैं उसका, मिनहुम उसमें से, उनमें से,
ولو اور اگر لا نا فضل اللہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لا لتبعتم البتہ پیروی کرتے تم سب تبع سے ہے یہ لفظ تابع اور عین اس کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا پیروی کرنا البتہ پیروی کرتے تم الشیطان شیطان کی الا مگر قلیلا بہت تھوڑے یہ جو لفظ ہے یستنبطونہ یہ لفظ اصل میں نکلا ہے استنباط سے استنباط جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جب ہم لوگ کنواں کھودتے ہیں یا ٹیوب ویل کھودتے ہیں تو اس میں سے جب سب سے پہلا جو پانی نکلتا ہے جو گندا گندا سا پانی ہوتا ہے جو فوراً آپ کو خبر مل جاتی ہے کہ جی کھدائی کرنے سے پانی نکل آیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے یستنبطونہ یستنبطونہ نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا یعنی کہ اس کا فوراً وہ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کنواں کھودنے میں جو جیسے ہی گدلا سا پانی نکلنا شروع ہوتا ہے تو فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے اگلی آیت میں لکھتے ہیں فقاتل تو جنگ کیجیے فقاتل تو جنگ کیجیے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لا نہیں تکلفو آپ مکلف بنائیں گے اللہ مگر نفس کا اپنی جان کی وحورد اور ابھاریے المؤمنین مومنین کو ایسا امید ہے اللہ تعالی این یکفا کہ وہ روک دے کاف کاف کا روپ پڑھے گا کہ وہ روک دے اوپر ہم نے پڑھا تھا کل کفو یہ وہی ورڈ ہے کفا کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکو یا کفا وہ روک دے بأسا جنگ کو الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا اللہ اور اللہ تعالی اشد زیادہ شدید زیادہ سخت ہے شدت سے ہے لفظ بأسن طاقت میں واشد شدت سے ہے اور زیادہ سخت ہے تنقیلا نقل سے ہے یہ لفظ کاف اور لام جس کا معنی ہے عبرت ناک سزا دینے والا تنقیلا عبرت ناک سزا دینے والا نقلا من جو کوئی یشفع شفاعت کرے سفارش کرے شین فا اور عین سفارش کرے گا شفاعتن سفارش حسنتن اچھی یکن ہوگا لہو اس کے لیے نصیب ایک حصہ منہا اس میں سے ومن اور جو کوئی یشفع سفارش کرے گا شفاعتن سفارش سیئتن بری یکن ہوگا لہو اس کے لیے کفل ایک حصہ منہا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اچھی سفارش کے لیے حصہ جو ہے وہ نصیب ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنا اپنا نصیب ہے تو نصیب اچھا ہی ہے ٹھیک ہے نصیب برا نہیں ہے نصیب اچھا ہی ہے ہم اپنے عمل سے اپنی حرکتوں سے اپنی بعض اوقات اپنے اعمال سے اس نصیب کو برا بنا دینا اللہ تعالیٰ نے یہاں حصہ ہی لفظ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے لیے ڈفرینٹ لفظ یوز کیا تاکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں ہمیں سمجھنے میں کہ دونوں کا حصہ مختلف ہے منہا اس میں سے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر مقیتن قاف و اتار پڑھی جس کا معنی ہے نگران اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے وَإِذَا اور جب ہوئی تم ہا یا اور یا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہے دعا دیے جاؤ تم اور جب دعا دیے جاؤ تم بتحیت وہی ورڈ ہے ہا یا کوئی دعا فحیو تو تم بھی دعا دو فحیو تو تم بھی دعا دو یہ دعا دینے کی بات کی جا رہی ہے دعا کون سی ہے سلام کرنا تو تم بھی دعا دو بے احسنا زیادہ اچھی منہا اس سے او یا ردوہا لوٹا دو ہا اسے یا اس کو وہی الفاظ واپس لوٹا دو
ان اللہ بیشک اللہ تعالی کانا ہے علی کل شیء ہر چیز پر حسیبا خوب حساب لینے والا. حاسبا ورڈ ہے. اللہ اللہ تعالی لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی. لا یجمعنکم البتہ وہ ضرور جیم میم آئین اصل ورڈ بیچ میں موجود ہے. یا کا معنی ہو گیا وہ, لا کا معنی ہو گیا البتہ, تمہیں, لا یجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں, الی یوم القیامت قیامت کے دن کی طرف, قیامت کے دن کی طرف سب کو جمع کرے گا. لا ریب فیہ نہیں ہے شک اس میں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. ریبہ کوئی شک نہیں, فیہ اس میں, ومن اور کون, اصدق میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اسم سے پہلے صدق لفظ ہے بیسیکلی یہ. تو اصل میں اسم سے پہلے جب آپ کا الف آ جاتا ہے اور تو اس اسم کا معنی میں زیادتی کا اظہار کیا جاتا ہے. یعنی کہ اسم کون سا, صفت ہے نہیں, صدق جو ہے وہ صفت ہے. اس صفت کے پیچھے اصل ورڈ وہ صدقن تھا, صدقن تھا اصل ورڈ, صدقن صدیق اصل ورڈ تھا. تو اس کے پیچھے الف آیا, تو اس الف کے آنے کی وجہ سے اس کا معنی جو ہے زیادہ امیاد, مطلب سچ نہیں بلکہ زیادہ سچ. اصدق زیادہ سچا ہے, من اللہ اللہ تعالی سے, اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہے, حدیثاً بات, اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے, بات.